Vale, tengo que hablar con Otto. Pero antes de hablar con Otto, quiero ver cómo voy de cosas en el inventario, Tengo pociones, sales protectoras. No, es que no las uso, tío. Es tontería que me pille las sales protectoras. El equipo ya lo tengo. Habilidades tengo 157. No tengo para nada, tío. Con 157 no tengo para nada. El acento británico es muy particular. Yo es que no sé diferenciarlo. No, yo estudié inglés. Es un idioma que se me da medianamente. A ver, no me sé defender en una conversación fluida, pero si me hablan despacito y demás, sí que me puedo llegar a defender. Pues Otto, tengo todo, tío. Otto, Kupka's at Drake's Fang. I'll be leaving before sunset. You're not going in there alone, are you? Don't worry. I'm not going there to destroy the Mother Crystal. All I'm after is Kupka's head. I won't risk any more than I have to. I promise. The Lancer and the Fang are all Kupka's personal fiefdom. You have any trouble on the way, you ask for Rosina Dalamil. Libre del desierto. The Desert Hare. Who is she? An old associate of Sid's. And only Sid's. All I know is the name, and that they used to meet at the Dalamil Inn. We've heard nothing from her since he died. But I'm thinking maybe the new Sid might be able to bring her back into the fold. Thanks. No sé ni quién es, de quién están hablando. So, what about your uncle? I mean, he's welcome to stay, but... No se va a quedar. He'll be coming with me. Conociendo al tío no se va a quedar. Thank fuck for that. Gav, Otto, I'm leaving you two in charge. You can count on us. Valiendo. Vale, habla con Byron. Byron que está... ¿Dónde está Byron? Allí. Vale, creo que vamos a viajar solamente con Byron. Bueno, y con Torgal. Jill, no sé si sé... Gente, disculpadme, que me están llamando otra vez. Tito Byron, perdóname, que a ti también te he hecho esperar. All right, Uncle. I'm ready to depart. Shall we? We shall. Come, let us away to adventure. Vale, Tito Byron no se lo ha tomado mal. El Tito Byron no se lo ha tomado mal. Ha dicho, tranquilo, hijo. Ya sabes que estas cosas pasan. Desierto de sí, de Belcroy. Árido mar de arena que abarca una vasta extensión al oeste de la República de Dalmequia. Y además tiene pinta de ser tipo desierto de Bicanel, pero a lo bestia. Vamos para allá. Vamos a tope con la cope. Además, fijaros, me ha venido de puta madre sacar el teléfono porque no estaba cargando. Ahora sí que está cargando. República de Dalmequia. Buah. No hace suficiente calor aquí en Madrid como para ahora encima estar viendo un desierto, ¿sabéis? I was a young man when last I walked this path. Madre mía, tío, esta zona es enorme, loco. There's an old trading post not far from here. The road to Drake's Fang leads through it. The trading post it is. Vale, y hay enemigos. Sí, contaba con ello. Un enemigo entre las arenas. Vale, no puedo ir por aquí, así que solo tengo opción de moverme por aquí. Madre mía de mi vida, loco. A ver, ¿qué tenemos por aquí? 3 rosas del desierto. Esto ya me puede cundir para cuando farme, porque si no, me enfado. Oh my fucking god. Clase B. 10.000 de guiles. Vale. Ven aquí, loco. Hostia, pega fuerte, ven aquí. Vale. Ven aquí, ven.
Vale. Vale. A ver, Cry, loquillo, que te me vas. Cuidado, cuidado. Buah, madre mía, la que habéis pillado, hermanos. Vale, buena. Dale en toda la napia. Vamos. Vale, perfecto, vamos. Vamos, loquillos. Vamos. Vale. Vale. Vale, vale, le hemos restado, le hemos restado. Vale, vale, se ha vuelto todo loco, se ha vuelto todo loco. Ven aquí. Ay, no, no, que se pone pistola de agua, que eres Squirtle. Ven aquí. Ay, cuidado, 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 que hace la puti vuelta. Vale, buenísima esa. Vamos. Buena. Vale, yo creo que sí que cae, ¿eh? Bueno, a ver, tampoco lo voy a decir muy alto, que luego pasa lo que pasa. Buah. Vamos. Pistola de agua, no, Squirtle. Y encima una tortuga, o sea. Dale, 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 dale de lejos. Mamonazo. Vamos, 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 vamos. No has podido. Conmigo al menos no has podido. Ven aquí. Maravilloso, me gusta esa parte. ¡Vámonos! Vale. Vamos. 28.000, tío. Qué burro. Pistola de agua, tío. Tiene complejo de Squirtle el colega. Nivel 34. No veo. Vale. Tío, tienes que caer. Mil y pico de experiencia, loco. Buah. Pues te traigo con la y las galletas de chocolate que me he tomado antes. Muchas gracias. Y ahí dando envidia. Sí que sí. Me voy ya, perfecto, corazón. Que vaya muy bien la tarde. Me vi un momento y al regresar ahí tortugos de arena. Bueno, ahí es Squirtles, tío. Pistola agua. Eso le pasa por salir del caparazón. Literal. Ha estado bien, ¿eh? Ha estado bien venir por aquí. ¿Veis lo importante que es investigar, loquillos? Los de YouTube no habéis visto ni la mitad de lo que ha pasado. Pero bueno, el combate sí que os lo voy a dejar. Ahora sí que sí, si no me encuentro nada por el camino, vamos a ir a las ruinas. Después de investigarlo todo, absolutamente todo, de limpiar el desierto, hemos llegado aquí. Hemos pasado las ruinas. No había nada en las ruinas. Pero cuando yo he pasado, he visto esto y he dicho, oh my god, si hay vida en el desierto. Cerca, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cerca dónde? Torgal, ¿qué pasa, loquillo? ¿Cuál es el problema? No le gusta que haya ahí. Un chocobo negro. Look there. Those are ashen steeds. No doubt about it. And such a long ride from Stonehere.
Our Luda friends must be soothing their saddle sores in the inn. Shall we join them? Me gusta. Me gusta el plan. Run along and play now, Torgal. Dogs aren't allowed inside. Hostia, pues no tener a Torgal es una baja importante, ¿eh? Porque el tío, yo os voy a decir una cosa, el tío mucho mover el hacha, pero mata poco, ¿eh? El tío mata poco, me he cargado ya a todos los enemigos del desierto. Modo Assassin's Creed. Good day to you. Eating? Sorry about my pal. He only talks when his mouth's full. What do you recommend? Well, if you're after something light, we do a fine chocobo soup with lentils and honey. Sopa de chocobo con miel y lentejas. An ale. Right you are. La cerveza sí que está en Final Fantasy. La cerveza sí que está en Final Fantasy. Your pal? Would you rather be my squire? Tengo la sensación de que si nos quitamos las capuchas aquí se va a armar la de Dios. Mira el buen plato que tiene de comida, tío. ¿A quién se lo está llevando? ¿Está Kupka aquí? Está Joshua. Esta chica va con Joshua siempre. Sí, es él. Y está fatal. Fatal. Your Grace, it is plain you are not yet well enough to travel. If you would only let me take you to someone who can better attend to your ills. No, we must press on. Prince Dion has returned to his camp and will soon depart for the front. I must speak with him at all costs. Miss this chance and I may never get another. You do understand that? Yes, Your Grace. You must at least agree to take your medicine. I'll fetch you some water. Madre mía, y Clive está en el piso de abajo, con su tío. Buah, verás cuando la chica los vea. Si es que los reconoce. Bebe agua, esclavo. A tu salud, Black. Mira las dos buenas jarras de cerveza. No, 4 jarras de cerveza. Como buenos vikingos. Keep watch, they tell us. But all I see is sand. I hear they got our guest back to the Fang without any trouble. We'll be leaving soon enough. Why the Lord Commander dragged us all this way just to save that blockhead skin, we'll never know. Dominant or not, he's a bloody idiot. That'll be Cooker, then. Well, let's get this down us. We've a long way to go. Hey, you. Vale, creo que se va a liar. Creo que se va a liar. Uncle? Sorry.
Can you walk, Your Grace? What's wrong? I fear trouble may be brewing downstairs. Sí, pero como sepa quién está en la trifulca, baja. Vale, creo... Creo que nos vamos a dar. Sorry, lads, but we've got business in camera that can't wait. I'm sure you could spare us an hour or two. Friend. I'm afraid we don't have a moment to lose. A tomar por culo, di que sí, joder. Stay back, uncle. Tío, la barba. Ah, yo solo. Me sirve. Señora, perdone por los desperfectos. ¿A dónde vas, loco? Ven aquí. Siguiente. Maravilloso. Ahí, dame experiencia. Give me experience. Give me experience. Creo que se dice así, no lo sé. Madre mía, tronco, se me habéis durado 10 segundos. ¡Loquillos! 10 segundos me habéis durado. Gracias por ayudar, tío. Todo un placer. ¡Señora! Perdón por la molestia. Le pagaré las mesas, las sillas y lo que haga falta. Buen provecho. Vale. Ahora, loquilla. Ya está todo desenredado. Qué buena manera de desestresar un lunes por la tarde. Buah. Me quedo más a gusto que un arbusto, tío. Cuando he visto que estaban todos rodeando me he dicho... La verdad que el sitio es precioso, tío, Now's our chance. Your Grace? I'm fine. Lo que no entiendo por qué Joshua esquiva a su hermano. Es una cosa que no entiendo. Es una cosa que no entiendo, tío. ¿Por qué él está esquivando constantemente a su hermano? Madre mía, la escabechina que hemos liado aquí, tío. Bueno, la que he liado. El Fénix. Clive? No te lo puedo explicar ahora. Diez segundos antes. What is it now? A ver cómo se lo contamos y que se lo crea. It's nothing. Let's go. Vosotros imaginaros el tío cómo se puso una vez que sabía que Clive estaba vivo. Cuando le digamos que Joshua está vivo, ya se vuelve loco. O sea, ya le petardea la cabeza si le decimos eso. Torgal loquillo, perdón por la espera.
Me gusta mucho el sitio, me gusta bastante. Muy veraniego. Well, we didn't know where to find Kupka before. We do now. The royalists said it themselves. Their guest is in the Fang. We should press on before any more of their friends. Ah, mira, hay uno de estos, vale, perfecto. What was all that crashing and banging about before? Buah, y puedo investigar el pueblo. Vale, pero no, vamos, no es ni de coña igual de grande que el desierto. Ni de coña. Pero joder, tiene calles tremendamente enrevesadas. No, yo quiero entrar, no, yo quiero entrar. Mira, un cofre. Vale. 15 fragmentos de... Vale, bien. Frutero, no quiero hablar con el frutero. Esto es lo que yo creo que es. Your arms are like iron. Are all your muscles so hard? Well, I'd be happy to show you. Tío, he visto ya todo lo que tenía que ver. Perdóneme. Ah, que hay que hacerlo por las malas. Pues por las malas, no hay ningún problema. Ah, they've closed the road. And it's the only way from here to the Fang. Ahora hay que liberarlo. Lord Kupka is not accepting visitors at present. We have to get through that gate. Not by force, I trust. We've attracted quite enough unwanted attention already. By guile, then. Perhaps the Desert Hare can offer us her aid. Sí, ¿quién era libre del Rosina desierto? Dalamil, woman of mystery. But how will we find her? We know naught of her but her name. And that she was working with Sid. Sid's other collaborators have all been people of means. The wealthiest and most successful members of their communities. I'll wager this Rosina Dalamil is the same. That would certainly help to narrow the search. We need only inquire as to who is in charge of the town. And that's exactly what I mean to do. Buah, pero es que buscarla aquí es como buscar una aguja en un pajar. Oye, de verdad, ¿y no puedo reventarles la cabeza y paso directamente? Oye, locos, no puedo. The gate is closed by order of Lord Kupka. Any attempt to gain passage to Drake's Fang will be punished with... Detenido y encarcelado en el acto. Cerca, mercader ambulante. Are you looking for something in particular? Quiero cosas, pero no estas. No. Señorita, que no le moleste, pero no es... No hay nada aquí que me guste. Cerca. Vale, y es mujer. Mummy, I want to play with the crystal. How many times? ¿Quién es? A lo de la palmera. Mercader ambulante. Anything I can help you with, travelers? Allow me. My good man, we represent one of the oldest and greatest trading houses of Port Isolde. We're seeking to expand our business in the region and would very much like to make the acquaintance of Dalamil's leading entrepreneurs. If only we knew where to find them. El mercader está mirando con una cara. Well, we're best known for our baths, our markets and our smithies. I suppose you could do worse and start your search at one of those. Thank you. You've been most helpful. Oh, you wouldn't happen to know a lady by the name of Rosina Dalamil, would you? No. I can't say I do. Well, thank you all the same. Hombre, ya hubiese sido un puntazo que nos hubiese dicho dónde está. Vale, ha dicho las termas, el mercado. Y lo otro se me ha olvidado. Señorita. What do you want? Can't you see I'm busy? I won't keep you long. I'm looking for someone. A woman by the name of Rosina Dalamil. Do you know her? Never heard of her. Is that all? One more question. If I wanted to find the richest trader in town, where would you recommend that I look? Well, that's easy. The Briar's Kiss.
Won't find a finer smithy this side of the strait. Vale, la armería. Ken is only a young sprig, but he's got all the right ideas. The Briar's Kiss, you say? Thank you. Vale, ya nos ha dado más info. Vale, está todo por esta zona, además. Y no será... Ah, vale, no... Oh. ¿Es la mujer que está hablando con el niño? No, es este. Loquillo, necesito información. Can I help you? Yes, I'm looking for a woman by the name of Rosina Delamil. A long-standing pillar of your community, I believe, from old trading stock. Then you should ask Ferda. ¿Quién es He's been Ferda? here for years. Knows the place and its people like the back of his hand. And he's in with all the old merchant families. Vale, Try guay. the baths. That's where you'll usually Las find him. termas. Thank you kindly. Thank you kindly. Well, it sounds Vale. like we have our man. No, no, desde luego, ya nos mandan a las termas. Let's go and find out exactly what this Ferda knows. Ferda. A ver, loco. Necesito información. Excuse me. Are you Ferda? I am. Can I help you, travelers? I hope so. You've lived here for some time, is that correct? Do you know Rosina Delamil? We believe she may be a trader of some renown. And what business do you have with the... Sabe quién es. Ya sabemos que sabe quién es. She was a close friend of mine. I was hoping she might be able to help me. Very well. Go to the bordello. I'll arrange an introduction. Vale, y está aquí al lado. Just look at the... Do you think we can trust him? Only as far as I think. Nos están haciendo dar más vueltas que una peonza. So you're the ones who've been sniffing around. Sí. I beg your pardon? Don't play the fool. Stick your nose in our business and you're likely to lose it. Vale. Lo que tú digas, loco. Lo que tú digas, bro. Torgal, muerde. Venga. Así. Siguiente. Madre mía, tío, pero si aquí está muriendo todo Cristo. Vale. Vale. Madre mía, bro. Madre. Madre mía, tío, lo que te está cayendo, bro. Loquillo, hasta luego. Les ha caído la ira del demonio, tío. Les ha caído la ira del demonio. Tengo 50.000 guiles, tío. Estoy fatal de lo mío. Seda férrea... Vale. Que habrá gente que tenga millones de guiles, pero yo creo que es la cantidad más grande que he tenido. Madre mía, qué desbarajuste que hemos liado aquí, en un momento. ¿Dónde está la mujer? Him or her? Him. No, para Kupka The trabajan. boss. He wanted us to test you. Though one could hardly call that a test. Lord Ferda? Look what the cat dragged in. Your skill with the blade is rare indeed, my lord. A fitting talent for an outlaw. You know who I am. So what now? Call in the men of the rock and collect the bounty? That isn't my decision to make. Our work is done. Take him to meet his precious Rosina. She will be interested to make his acquaintance. Yes, my lord. To the Lock of Leisure, then. Plaza del Ocio. To the Lock of Leisure. Vale.
Derrota a los bandidos que ya está. Ve a la plaza del ocio, que está cerca, está a 60 metros. Tarros y jofainas, jarrones y platos. El amigo intentando vender la mercancía. ¿Quién es este? Ah, este es al que le hemos dado duro. Loquillo, ¿dónde está la señora? Que llevo dando un buen rato vueltas. ¿Es esa? Ubor's Forge, the Briar's Kiss. Ah, so it was the young sprig after all. So much for Rosina Dalamil being a woman of experience. How wrong I was. No, yo también. Easy mistake to make, Uncle. After all, it must have been years since Sid last saw her. Sorry, him. Whoever this Lubor truly is, he's clearly a man of means. I'd say he deserves our respect. See that he gets it. Sí, yo se lo muestro, Lubor, Lord Furder told me to bring them to you. My boys tell me you're in need of assistance. Nos conoce. Nos conoce, sabe quiénes somos. I won't waste your time. I need passage through the south gate. Tell me, what do you think is a merchant's most important commodity? Why, trust. Everyone knows that. Without it, you have nothing. Tienes razón. And nothing is exactly what you have. And so, for you, I, too, have nothing. I'm not in the business of helping every lost puppy that wanders in off the street. Sí, ya te veo lo I'm a ocupado que busy estás. man, as you can see. Let's leave this mummer to his farce. By all means. Find someone else to help you on your way. Just be sure to tell them you're not the two travelers from the inn the guards are looking for. Don't want them jumping to conclusions, do we? Why, you... Es buen comerciante, buen negociador. So, what do we need to do to earn your trust? I like this one. Willing to do whatever it takes to get what he wants. A ver. Men like you have a special place in my heart. Why, you ask? Because they get me what I want. Always. Es muy lista. Fine. So what do you want? Don't tell me you're going to listen to this swaggering scruff. ¿Alguna otra Might as well solución, hear tío? him out. It's only natural that an ally of Sid's would seek assurances of strangers. Assuming he is an ally, of course. 5 years ago, he would have still been a boy. And yet even then I had more good sense than a man, 5 times my age? But enough of the pleasantries. We were speaking of what I want. Sí. I want you to put an end to the trouble in Dalamil. ¿Cuál es el Return to me problema? when you have done so, and you shall have my aid. Until then, I bid you good day. What trouble? If you're going to give us orders, be clear about them, damn you. Manners, Greybeard. One catches more damselflies with honey than with vinegar. Sí, tiene razón, tío, What tiene razón. did you call me? My apologies. A word of advice in recompense. Follow the crystals. Oh, but that was 3. Oh, I'm making this too easy for you. Seguid los cristales. Ha! It will be easy. Solving his little riddle should be like dealing with him. Child's play. Let us divide our forces, Clive. I'd rather not drag this parlor game on any longer than we need to. All right. Good luck, Uncle. Misión aceptada. Seguid los cristales. ¿Y dónde están los cristales? Vale, ya me los marcan.
Vale. No es tan lejos. Están cerca. Cerca. Seguid los cristales. What the fuck? No. No entiendo lo que dice de seguir los cristales. ¿A qué se refiere? Mercader. Excuse me. Is it true there's been trouble with crystals of late? You've heard, then? I've heard rumors. Damn thieves. Pilfering the crystals that were meant to fill our cups and light our stoves. Us common folk have hardly had a shard to share between us these last few moons. And it isn't as if we can buy them on the black market either. Whoever's taking them, they aren't sharing. Vale, o sea, tengo que hablar con los mercaderes y ellos me imagino que me darán la información que necesito. Vale, a 30 metros, está aquí. A ver, loquillo, dame info. Mozo de cuadra. Do you have a moment? Qué cara de mala hostia que tiene. What for? Just a question. Dalamil seems to be thriving compared to the other villages I came through on the way. Is there a reason for that? Well, we're a stone's throw from Drake's Fang for one. The soldiers guarding the Mother Crystal and the shipments need a place to spend their hard-earned gil. The men of the Rock throw their money about like there's no tomorrow. Is that so? Well, thank you. Don't let me keep you from your work any longer. Vale, me queda uno. Que está... está cerca, está a 30 metros. No, la verdad que... A ver, nos están haciendo dar muchas vueltas, eso sí que es cierto. Pero está todo muy, muy cerquita. Perdón. Ah, vale, no. Señora. What can I do for you, soldier? Need that sword polishing? I'm not a soldier. Be off with you. I serve the men of the Rock and the men of the Rock only. You have an agreement with them? Don't be stupid. I just know which side my bread is buttered. Don't want to be stuck under some pauper when they come knocking. With pockets deeper than Zemeckis and an urge to empty them. No, just leave, will you? Before you scare them off. I think I'm starting to get an idea of what's been going Ostras, chaval. Gracias, Grinor. Me dice literalmente la señora... Pero, ¿a qué viene? ¿Sacarle brillo a la espada? No se anda con chiquitas. Loca, dime. It's you, the one who broke all our furniture. What do you want? Haven't you caused enough trouble already? I'm looking for my pal. Have you seen him? Le he visto yo hace un rato. Yes, he's upstairs, but... ¿Pero qué? Thank you. I'll go and fetch him. Sí, la señora está muy disgustada con nosotros después de cargarnos todo el inmobiliario. ¿Dónde estás? Sí, cerca, pero ¿cerca dónde? Let me treat you. I need a drink. ¿Es este? No. Ah, no, vale, no, que me lo está marcando por el otro lado. Vale. Pero si estaba aquí abajo, tío. A ver. ¿Dónde está? Busca a Byron. Tiene que estar por aquí abajo. ¿Qué pasa, Deku? ¿Cómo estamos, tío? ¿Cómo lo llevas? Pues mira, casi ya al final del directo. Casi. Y buscando al tío Byron, pero no sé dónde está el tío Byron. Yo le había visto por aquí. No, está por aquí.
Ha dicho que estaba en la planta de arriba. A ver. A lo mejor por la parte izquierda. Mírale dónde está, ya lo he visto. ¿Con quién está hablando? Uf. Will this suffice as a deposit? Le está sobornando. By the sands. That's a black pearl. One of the many treasures in my collection that I would be only too happy to part with. Should you give me Todo bien, y tú, yo genial, tío. No me puedo quejar. La verdad que todo muy pero que muy muy bien. I'm sure that we can come to an agreement, but not here. What are you doing, Uncle? Pues está sobornando al soldado. Me quiero imaginar que para que podamos pasar por la puerta. A ver. A ver, tío Byron, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué le has dado al soldado? Bait, my boy. One cannot catch one's prey without it. And I do believe I've snagged us quite the quarry. I started by asking around the markets as to where I might purchase crystals. I had no luck, of course. It's forbidden to trade in such things. But my uncharacteristic indiscretion just happened to attract the attention of those uniformed ruffians. They took me aside and said they could procure the crystal I sought if I proved I could pay for it. So the pearl was your proof? I thought they'd ask for more. A second-rate specimen like that would only fetch 500,000 or so. Hostias. A small price to pay for admittance to the underworld. But enough about my little act of subterfuge. What did you discover? El tío pelea poco, pero ojito con los negocios, And some people seem to think they're being stolen. Meanwhile, members of Kupka's private guard have been spending money all over town. I'll wager those soldiers you've been talking to have been siphoning off crystals meant for elsewhere and pocketing the profits. I'll wager you're right. We'll meet with them then, just as you arranged, and put an end to the trouble Lubor spoke of. Ha! That preening popinjay thought this would be difficult. Fácil no va a ser. It just goes to show one should never underestimate a Rosfield. We'll soon wipe that smirk off his face. Clay mirándole como diciendo, fuck damn it. ¿A 400 qué? ¿A 400 qué? Pero está en la mierda, tío. Ah, bueno, no está en la mierda, no. Me tengo que meter por aquí, por la puerta del desierto. Tengo que bajar. Sí, mi espada... A mi espada no paran de nombrarla, tío. Una me dice que me quiere hacer... que me quiere limpiar la espada. Otro que qué espada llevas. Joder. Dios, tía, cómo están los locos hoy. Vale, y tengo que meterme por esta zona, que esta zona no la tenemos investigada. Y esto va a ser una zona tremendamente grande. Sur del desierto de Belcroy, ¿verdad? Sí, y tenemos que ir a esta zona. Pero es que fijaos lo grande que es. Esta zona es jodidamente enorme. Pero enorme.